الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخره صدق الله العظيم. Para hadirin sidang salat Jumat Masjid Jami Al-Qawi rahimakumullah. Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita rezeki, dan Allah yang senantiasa memerankan dirinya sehingga kita mampu dan dapat melakukan satu kegiatan, satu aktivitas dalam segala hal. Tanpa hadirnya Allah dalam diri kita, niscaya kita tidak mungkin dapat melakukan satu aktivitas apapun. Oleh karena itu, rasa syukur yang luar biasa harus dan terus menerus kita ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk perwujudan abdi Allah yang pandai bersyukur. Imam Ghazali pernah mengatakan dalam kitabnya, syukur adalah al-isti'mal kulli dhi ni'amin min ni'matillah. Syukur itu menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk semakin memperbaiki keimanan dan ketakwaan. Untuk itu, semakin banyak nikmat yang kita rasakan, seharusnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah akan terus semakin meningkat. Sehingga Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, semakin pandai abdiku bersyukur kepada Allah, maka niscaya nikmatku, kata Allah, akan terus menerus kita tambah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala bentuk ubudiyah, ibadah kita yang selama ini kita lakukan adalah perwujudan kecintaan dan ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak kita berharap mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaatul uzma untuk kita semua, dan Rasulullah mengakui diri kita sebagai pengikut setia. Para hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada 4 amalan praktis yang diamanahkan Rasulullah SAW lewat istri tercintanya Sayyidina Aisyah.
Amalan ini amat ringan, tapi nilai di hadapan Allah sungguh amat luar biasa. Dan bahkan janji Rasulullah terhadap 4 amalan ini memberikan satu kemakmuran hidup dan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Suatu hari di sela-sela sholat malamnya, Rasulullah tiba-tiba menyampaikan satu amanah kepada istri tercinta Aisyah. Rasulullah mengatakan, "Wahai Aisyah, jangan sekali-kali engkau tidur sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran." Pesan yang kedua, "Wahai Aisyah, jangan sekali-kali engkau tidur sebelum semua para nabi memberikan syafaat kepadamu." Pesan ketiga, Rasulullah mengatakan, "Wahai Aisyah, jangan sekali-kali engkau tidur sebelum umat Islam seluruhnya, mukmin dan muslim, telah ridho kepadamu." Dan amanah yang keempat, Rasulullah mengatakan, "Wahai Aisyah, jangan sekali-kali engkau tidur sebelum kau berangkat melaksanakan ibadah haji dan umroh." Setelah Rasulullah menyampaikan 4 pesan ini kepada Siti Aisyah, kemudian Rasulullah melanjutkan sholat malam. Pada saat Rasulullah melanjutkan sholat malam, Siti Aisyah termenung. Nampak berat sekali amanah yang diberikan oleh Rasulullah kepada dirinya, termasuk untuk kita semua. Bertanya-tanya Siti Aisyah sambil menunggu Rasulullah SAW selesai sholat malam. Setelah Rasulullah selesai sholat malam, kemudian Aisyah bertanya, "Wahai Rasul, sungguh amat berat amanah ini untuk dilaksanakan. Bagaimana mungkin saya bisa melaksanakan khatam Quran dalam satu malam? Bagaimana caranya agar semua nabi memberikan syafaat kepadaku? Bagaimana caranya agar semua umat Islam ridho kepadaku? Dan dalam satu malam bagaimana caranya agar saya bisa melaksanakan ibadah haji?" Rasulullah tersenyum sambil menjelaskan, "Apabila engkau sebelum tidur membaca surat Al-Ikhlas selama 3 kali, maka nilainya sama dengan membaca Al-Quran 1 atau 30 juz," kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, apabila kita bersolawat kepada Nabi, "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad," sebelum tidur, esensinya maka semua Nabi telah memberikan syafaat kepada kita. Kemudian yang ketiga, apabila sebelum tidur engkau wahai Aisyah mau dan bersedia untuk mendoakan kepada seluruh umat Islam mukmin dan muslim, maka esensinya kita mendapatkan ridho dari para saudara-saudara kita umat Islam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, yang kita baca sebelum kita tidur sebanyak 3 kali. Esensinya adalah kita akan mendapatkan ridho dari saudara-saudara kita umat Islam di seluruh dunia. Kemudian pesan yang keempat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah, jangan tidur sebelum melaksanakan ibadah haji. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Siti Aisyah bertanya, apabila sebelum tidur
engkau mampu membaca kalimat-kalimat thayyibah, tahmid, tasbih, takbir, dan tahlil sebanyak 3 kali, esensinya nilai ibadah haji dan umroh telah diraihnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Awalnya pesan ini berat, tapi setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sungguh amat luar biasa. Awalnya pesan ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Aisyah, tapi pada esensinya, pada prinsipnya, pesan ini disampaikan kepada kita, dan kita pun perlu menyampaikan kepada saudara-saudara kita, wabil khusus adalah anak istri kita di rumah. Tapi ingat, surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali, yang memberikan nilai sama dengan membaca 1 Al-Quran. Sholawat yang kita baca yang memberikan nilai bahwa kita akan mendapatkan syafaat dari seluruh para nabi, doa kepada orang-orang mukmin muslim yang akan membawa keridhaan kepada kita, dan bacaan tasbih, tahmid, tahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah akan memberi nilai yang sama dengan ibadah haji. Itu hanya bisa kita lakukan pada saat kita mau tidur. Jadi kalau kita baca surat Al-Ikhlas, kita bersolawat, kita doa kepada orang-orang mukmin muslim, kemudian kita baca takbir, tasbih dan sebagainya, di luar mau tidur, nilainya bukan ini. Berdasarkan asbabul wurud dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amanah ini gak ada yang gak bisa kita lakukan, tinggal mau atau tidak. I am is the king of my will. Saya adalah raja dari kemauan dan keinginan saya. Jadi banyak amalan-amalan yang memang kita tidak mampu, dan banyak amalan-amalan karena memang kita tidak mau. Kalau persoalan baca surat Al-Ikhlas menjelang tidur, persoalan bersolawat menjelang tidur, persoalan berdoa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat menjelang tidur, membaca kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar menjelang tidur, kayaknya tidak ada satu pun yang tidak mampu. Tapi betapa banyak di antara kita yang tidak mau. Untuk itu para hadirin sidang sholat Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah kali ini, amanah dan pesan Rasulullah yang amat singkat tapi memberikan makna yang luar biasa dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mampu dan dapat kita laksanakan, dan kita mampu menularkan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga-keluarga kita, sehingga saudara kita semua termasuk orang-orang yang semakin meningkat nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang kami sampaikan bermanfaat. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil muwahhidin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في أي مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. صووا معتدل صفكم فإذا تصفوا من تمام الصلاة صف barisan dirapatkan diluruskan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم
من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار الساجدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحيا ربنا بالسلام
وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى